kayo? Ready na kayo? Nice, Ma'am Jel! Ang tagal ah! Ang galing ni Ma'am Ana. Siya lang magaling. Ready na ba sila? Dabak! Kanina, 2 minuto. May 1 minuto na naman. Sir Eugene! Okay. Okay. Kanina dito. Agad na. Video! Okay guys, let's give a round of applause para sa ating first. Pagod, March! Pagod! Sir Koy! Aurora, zoom in! Ma'am Che, zoom in! Ay, taray! Tayo naka-zoom in to se. Video! Sir Joey! Ikaw panlaban ko ah! Yung room number 1.